महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षावर ओढावलेली परिस्थिती ही पक्षासाठी धोक्याची घंटा असून याला पक्षाचे नेतृत्व कारणीभूत असल्याची टीका गिरीश चोडणकर यांनी केली. ह्या ओ MGPकूय मोगो पक्षाकूय ही एक शिटकावणी. मोगो पक्षांनी लोकांचे विरुद्ध वचून BJPक सपोर्ट केल्लो. त्या टायमार जर मोगो पक्ष BJP बरोबर वचनाशिल्लो काँग्रेस पक्ष स्थापन आसताशिल्लो. सो पयलीं BJPन शिवाच्या फाटीचेर बसून असेंब्लीक एंट्री केली आणि त्याच्या नंतर MGPक त्यांनी काबार केली. त्यांची लिडर्स वेले, त्यांचे वोट्स वेले. त्याच्या नंतर जेन्ना जेन्ना गरज आसा तेन्ना त्यांनी MGPक यूज केलो. आयज त्यांनी परत MGPक काबार केली आणि हेका पूर्ण जबाबदार MGPची लिडरशीप. बिकॉज दे हॅव गॉन अगेन्स्ट the will of the people. It's a lesson for the MGP. And same will be the fate of Goa Forward. It's again a warning to Goa Forward leaders. Because you have gone against the mandate of the people. तुम्ही लोकांच्या मॅन्डेटाच्या विरोध वचून BJP सरकार तुम्ही हाडलो. तांकां तुम्ही जीवदान दिलें आनी ते वेगळे तरेचो लोकांचे विरुद्ध एक सरकार तुम्ही लादलो. Why we should go to MGP? Because they have been punished for supporting and bringing the BJP government. So why Congress has to go and help someone who has decided their fate with their own actions? Because your enemy's enemy is your friend. I know, but they should also understand what mistake they have done by going against the people. So right now it's a fight. Let MGP fight with BJP. We will focus on our work. With our constituencies, we will focus. So let them fight. So whatever is happening for good for the Congress party actually, because the people's day and day people's anger is manipulating, is multiplying, and ultimately they feel the Congress is the best option available. कारण जेन्ना लोकांनी BJPक भायर मारली, तुम्ही तांकां हाडटाक MGPन जर तेन्ना सपोर्ट केलो नाशिल्लो, MGPन जर तेन्ना BJPक सपोर्ट केलो नाशिल्लो, BJPचो सरकार लोकांच्या विरुद्ध गोंयांत अस्तित्वांक येवपाक शकत नाशिल्लो. आनी आयज तांकां BJP पार्टीन पनिशमेंट दिलां की आमकां तुमी सत्तेर हाडले आनी त्या सत्तेचो आमी पयशे केले आनी त्याच पयशांचो आमी वापर केलो तुजे पार्टी काबार करपाक. आयज मोगोचें अस्तित्व काबार जावपा कडेन पावल्लें आसा वेगळे हेजेर आमदार फोडून. आयज BJPचें अस्तित्व काबार जावपाक लागला. कारण म्हाका दिसता जे ट्रेंड तेणी 2007तल्यान केल्यात, 2017 म्हणजे पयलीं हांव 2015च्यान कॉमेंट्स केले तेणी की तेणी रेडीमेड लिडर्स उबारप, MLAs उबारप दुसरे पार्टीचे. आनी ज्या तरेन तेजे लोकमत तेंचे वसत आसा, लोकांचो विश्वास तेंचे वयलो वसत आसा आनी तेंची जाणीव जाल्याक तांकां की तेणी आतां शॉर्टकट मॅथड दवरला. आय फील एंड आय एम कॉन्फिडंट that BJP henceforth will not focus on contesting the elections. कारण तांकां कळना की people will not vote for them. In future, their strategy is only using the huge money that they have accumulated, a mass wealth they have accumulated through various means of corruption at center and state. They are using that money to buy the people's consent.